अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि मरजान के बाप ने उसको राज़ी कर लिया था शादी के लिए, और मरजान काफ़ी रोते हुए आती है कमरे से बाहर, और वो लॉन में खड़ी होकर रो रही होती है और वो कह रही होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर यहाँ आ जाती है उसकी दोस्त, जिससे साथ वो गले मिलती है और उसको बताती है कि मेरे बाबा ने मुझ पर प्रेशर डाला है और ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं। जो सुनने के बाद उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारी शादी किससे कर रहे हैं, तो वो बताती है कि मेरी शादी नज़ीर से कर रहे हैं, जो उसी लड़की का भाई होता है, यानी कि उसकी दोस्त का भाई होता है। तो वो कहती है वो बुरा इंसान नहीं है, मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा अक्खड़ मिजाज है, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है और जब तुम लोगों की शादी हो जाएगी तो तुम भी उससे प्यार करने लगोगी। और वो बताती है कि ये सब अकेला रहने की वजह से ऐसा हो गया है, और वो कहती है कोई भी जुमला इस दर्द को कम नहीं कर सकता। जो सुनकर मरजान की दोस्त कहती है कि तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर से उससे गले मिलती है। और यहाँ सीन चेंज होता है और हमें फिर से आतिश का सीन दिखाया जाता है। आतिश जो अपने घर में अपने भाई के साथ फाइटिंग कर रहा होता है और उससे बात भी कर रहा होता है, और उसका भाई उसको पूछता है कि कैसा रहा, क्या तुम्हारी उससे बात हुई, जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ और मैं भी थोड़ा ठंडा हो जाता हूँ, और वो स्विमिंग पूल में नहाने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी कोई प्लानिंग है जो चल रही है, जो अभी सामने नहीं आएगी, तो इसका खुलासा बाद में करेंगे। और फिर उसके बाद सीन हमें दिखाया जाता है कि मरजान के घर आया है वही उसका मंगेतर, जिससे शादी करने वाले हैं उसके घर वाले, और वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है। और जब वो उसको दिखाता है तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती, और उसकी माँ उसके हाथ से वो लेकर कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ही नफीस भी है। बाकी सब घर वाले भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। और वो लड़का नज़ीर कहता है कि मैंने कागजात पे काम शुरू करवा दिया है, बस छोटी सी तकरीब होगी और हम निकाह करेंगे, शादी करेंगे। और ये सुनकर भी मरजान के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आता। और फिर मरजान का बाप कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, मेहमान आने वाले हैं। और यहाँ उन्हीं मेहमानों का जिक्र होता है, यानी कि आतिश की फैमिली का। वो लेकर आता है अपनी फैमिली को, क्योंकि इसको दावत पर बुलाया होता है। उसकी बेटी की जान बचाने की खुशी में उसको दावत दी जाती है अपने घर में फैमिली के साथ। तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और ये सारे उनका इस्तकबाल करने के लिए बाहर आते हैं। और आतिश जब अपनी फैमिली को लेकर वहाँ आता है तो जिस तरह से वो घर की तरफ देखता है, लगता है उसकी बहुत ही पुरानी कोई जान पहचान है और करीबी रिश्ता रह चुका है इस घर के साथ। तो वो उस हवेली को देखते हैं और यहाँ पे दोनों फैमिलीज जो हैं आपस में मिलती हैं और खुश आमदीद कहती हैं। और आतिश जो है बहुत ही संजीदा से अंदाज में सबसे मिलता है। और अभी तो वो मेहमान के तौर पर वहाँ पर आया है, लेकिन उसकी प्लानिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो इन सबको अपने कंट्रोल में करके अपनी हुकूमत यहाँ पर चलाना चाहता है, और बहुत संजीदा से अंदाज में सबसे मिलता है। और उसके बाद वो टेबल पर बैठते हैं और उसके घर वाले भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मरजान भी टेबल पर बैठती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो मरजान की माँ जो है वो कुछ फील करती है और वो कहती है कि मरजान हमारी आंखों का तारा है और हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुम इसे वापस लेकर आए। और यहाँ आतिश की माँ जो है वो भी सब सुन रही होती है, लेकिन कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। वो इस फैमिली से मिलकर ज़्यादा खुश नहीं हुई थी, लेकिन आतिश के कहने पर वो यहाँ आई और उसने इसको कहा था कि ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा है, तो हम इस पर अब काम करेंगे। और यहाँ पे मरजान का भाई वो साथ आने वाली लड़की से पूछता है कि तुम क्या आतिश की बहन हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं उसकी बहन नहीं हूँ। और आतिश की माँ कहती है कि इसको मैंने पाला है और ये मेरी बेटी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टेबल पर मरजान और आतिश जो है वो एक दूसरे को देखते हैं और खाना पास करते हैं, और इन दोनों की नज़रों में कुछ तो था। क्या आतिश की नज़रों में जो है वो मोहब्बत है या वो इंतकाम की आग है, जिसको समझना ज़रा मुश्किल है। और यहीं से कहानी में आता है एक नया सस्पेंस और एक मज़ेदार सा ट्विस्ट। और कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ग्लोबल स्क्रीन स्टोरी की मेहनत है, बराए मेहरबानी इस वीडियो को री अपलोड ना करें, और अगर कोई फेक चैनल इस वीडियो को अपलोड करे तो उसको रिपोर्ट करें, शुक्रिया। और फिर सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मरजान के घर में सब तैयार होते हैं शादी के लिए, और सब रेडी होने के बाद यहाँ पे इंतजार करते हैं मरजान के आने का। और वो जब कमरे से बाहर आती है तो उसकी माँ उसको देखकर कहती है कि तुमने काफ़ी टाइम लगा दिया, और वो कहती है कि तुम बहुत ही सादा हो, और मैं ईमानदारी से ये कहूँगी कि मैं बता नहीं सकती कि दुल्हन मैं हूँ या तुम हो। जिस पर वो कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मरजान की माँ कहती है कि चलो अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब ऐसी बातें छोड़ो और चलो शादी के लिए। और यहाँ ही वो अपनी रस्म जो है वो करते हैं, और मरजान जो है काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, उदास होती है। मरजान का बाप उसके पास आता है और उसको कहता है तुम्हारी शादी शुरू होने वाली है, तो अपना मूड ठीक करो। और फिर उसको लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, नज़ीर अपनी बहन के साथ और लोगों के साथ वहाँ पर मौजूद होता है, और मरजान का बाप जो है अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता है और वहाँ से वो बाहर चल पड़ते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होता है और ये लोग डांस करते हैं। मरजान काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और वो डांस भी नहीं करती नज़ीर के साथ। और उसके बाद वो कमरे में आते हैं और
نذیر اس کو کہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جس پر وہ کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی، تم کسی ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو جو تم سے محبت نہیں کرتی، جس پر نذیر کہتا ہے کہ میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ایسے تم مجھ سے شادی کرتی، جس پر وہ کہتی ہے نہیں۔ اور یہاں وہ باہر آ جاتے ہیں جہاں سب ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور دلہا دلہن کی چیئر پر کرسی پر بیٹھتے ہیں اور سارے گھر والے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان کا نکاح شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے، تو مرجان جو کافی زیادہ اداس ہوتی ہے وہ آنکھیں بند کرتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ شادی یہیں پر رک جائے۔ اور ابھی مرجان کچھ بولتی کہ یہاں پہ ہی دھماکے دار انٹری ہوتی ہے آتش کی، اور آتش آتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اندر، تو سب جو ہیں وہ چکنے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا یہاں پر کیا کام ہے۔ اور جیسے ہی وہ اندر آتا ہے تو مرجان بھی اس کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے، کیونکہ مرجان اور اس کا ایسا کوئی رشتہ تو ابھی بنا ہی نہیں تھا۔ اور مرجان کا باپ جو بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور نذیر اپنے لوگوں سے کہتا ہے اس کو روکنے کے لیے، لیکن آتش جو ہے وہ سب کو مارتا ہے اور اس کے لوگ جو ہیں وہ گن نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور سب کو پیچھے ہٹانے کے بعد آتش آتا ہے مرجان کی طرف اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو وہاں سے لے جانے لگتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو، اور نذیر کہتا ہے میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آتش کہتا ہے میں اجازت مانگ بھی نہیں رہا، اور وہ مرجان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہاں سے اس کو لے جانے لگتا ہے۔ مرجان کہتی ہے کہ چھوڑو مجھے، یہ تم کیا کر رہے ہو، جس پر وہ نہیں رکتا۔ اور یہاں نذیر کی بہن بھی یہ سب کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور مرجان کا باپ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور اس کو وہ باہر لے آتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرا بازو چھوڑو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آتش اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اس کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم خاموشی سے بیٹھی رہو اور کچھ مت بولنا اور نیچے اترنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اور دوسری طرف سے آ کر وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ ادھر مرجان دوبارہ سے لاک کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو آتش اس کو روکتا ہے اور اس کو بٹھانے کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کر دیتا ہے، اور پیچھے ہی اس کے لوگ دوسری گاڑی میں بیٹھ کر پیچھے آتے ہیں۔ اور یہاں پر ہی نذیر بھاگ کر باہر آتا ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ اور آتش کو پتا چلتا ہے کہ نذیر ان کا پیچھا کر رہا ہے، تو مرجان اس کو کہتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں نذیر اور میرے بابا چھوڑ دیں گے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں بہت بڑی اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کو اگنور کر دیتا ہے، اور آتش کے جو لوگ ہیں پیچھے نذیر کی گاڑی پر فائرنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو مرجان کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو، میرے بابا اور نذیر ایسے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تم خاموشی سے بیٹھی رہو، اور نذیر گاڑی میں ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور آتش کے لوگ اس پر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ٹائر پنچر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی گاڑی جو ہے وہیں پر رک جاتی ہے اور یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور نذیر کافی غصے کی حالت میں گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ شادی کے دن دلہن کو بگانا کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آتش جو ہے ایک جگہ پہ جا کر گاڑی کو روک دیتا ہے، اور مرجان باہر آتی ہے اور کافی چیخ رہی ہوتی ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور تم کون ہو، اور تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو، جس پر وہ اس کو ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم اس آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ کس نے کہا، جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں نے یہ دیکھا ہے، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اور یہاں کچھ دیر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر آتش کہتا ہے کوئی نہیں جانتا، شاید میں تمہارا نجات دہندہ ہوں، شاید میں تمہارا جلاد ہوں، کون جانتا ہے، تم اس آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں تمہیں وہاں سے لے آیا۔ تو ناظرین آج کی ایپیسوڈ یہی ختم کرتے ہیں، اگلی ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور میرے اوریجنل چینل پر یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور اگر میری ایڈیٹنگ میں میری وائس میں اپلوڈ کی ہوئی یہ ویڈیو کسی اور فیک چینل پر نظر آئے تو پلیز اس کو رپورٹ کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔